Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, jari na makiulungan si mahasud si Allah pagpuasin pag sarang sukul iban pamuji patuhan na tu Rabbul Alamin, iban salawat iban salam pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dana ima kalwal niya iban si mga kasahabatan niya kaya ridaan sila kataan si mahasud si Allah. Mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kumawa kita niyo pangadjian halam sin Quran ha kahalan sin parkal riba. Kuma kita nu buka ayat mahinang natu pangadjian iban makahali kita nu daing hamanga kangian sin pagriba. In pagriba ini makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hambuuk daing hamanga nasabut halam sin Quran in piapaan iban katu sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in parkala ini na pagtawagon sa ini si mga kaiban ng ulama jarimah. Amun yan, pagtawagon sa ini jarimatun ijtimaiyatun khatiratun. Hati niya in parkal ariba na sangi ngi ini magjatu siya hamanu siya sabab in parkala ini na makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikasigpit siya pa kaibanan amin barhajat amin yadto makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sab mayta na bisan laung ta in mamusiyaun kabusan na in masigpit din do mga pabila maguli na sin amuin bayad na lipatun na amin yadto makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hambuk kini din nga manghiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nasabot halam sin Quran, iwan nasabot day sab sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hama ka hadis-hadisat. Jari na makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumabot kita nu ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuk sin sabunal tu din parkal riba. Ini di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala salta ini hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Amu ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nama itai katu tanu sin sabunal tu din parkala pagriba ini bukun siya ula-ula pahadarat sin Allah. Hati niya ini hinang maksiat hinang ini hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba imanga sila amuin magkaun sila sin usaha day hariba amin pagpaanak sin tauno na amuin parkala pagdagang amuin sumud dedo nin riba in mga sila amuin magkaun sin usaha day hariba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Amin bayt akat sin Allah subhanahu wa ta'ala had law qiyamah hawaktu patindugun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw qiyamah gumawa na in mga kataan manusia alam sin kakubulan nila
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala imagkakaon riba. Amuin mag-usaha dayong hariba. Amin nag-usaha sin parkala riba. Hadlaw kiyama. Mga tao ini mga pabila di sila makapagtaubat, di nila kaigan ning kakahinang nila yaon at di nila igan ning parkala pagriba yaon. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala baitan kita ni la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Hadlaw pagbangon na yawmul ba'ath. In mga manusia magbangon na sila. Dahil halaw sing kakubul-kubulan nila na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila magkaun riba. Amin nag-uusaha dahil hariba. Sambil amo na yaonin kakaon nila, amo na yaonin kabuhi nila, amuin kabuyanan nila. La yakumuna illa, di sila ini makatindog daing ha palom daing halaw sin pakubulan nila yaon hadlaw kiyama illa bat malainkan kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Ba't malainkan in pagtindog nila hawak to sila tuminog na magbangon na rin ha alam simpakubulan nila hadlaw kiyama ayomul ba'ath in sa pantun nila inibiya sila amo in tao siusuran syaitan amo in tao nalawa inakkal amo in tao amo in siusuran jin siusuran syaitan amo in wairon day dun kanya in pikilan marayaw. In kahawapuan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biasa ini tao narurupang tumindog hadlaw kiyama. Amin yan. Hindi ang hamanga kapirigluhan sin riba mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay kita ni humali. Biasa pantun sinamin manusia siusuran saitan hawak to siya magbangon alam sin pakubulan. Hadlaw kiyama. Hati niya di, sila ini makabangon ba't malingkan bang sila magbangon na halam sin kubulan nila. Biya sila sa pantun siusuran saitan, hawak to sila magbangon. Na ikaw na indumihil, greed, hamanga sila among siusuran saitan. Di sana kad kahawiran, akad sabi sila munirun doon din akal doon kanila. Akal marayaw. Biya ada katanuyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sila magkaundriba, nag-uusaha ng hariba. Hawak to sinadlaw kiyama, pabila way sila nakapagtawbat di kadunya, way sila nakapagtawbat tayo nga kakainang nila yaon. Na magbangon sila hadlaw kiyama talong si pakubulan nila, biya sila sin amuin tao siusuran syaitan, tao narurupang la hawla wala quwwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Hidasin mga manusia amuin hawak to dumatong maaunin yawmul ba'ath amuin tumindog sila biasa pantun susuran jin biasa sa pantun sin tao dupang parman sin Allah subhanahu wa ta'ala lika bi annahum qalu sila na yato yung mga manusia amuin magpamung sa bunal tud sila na yato yung mga manusia amuin magpamung halo kay isin kaboy nila dunya qalu innamal bay'u mithlu riba. Ginagi nila wayro da piya ginakan sin parkala pagdagang iwasin parkala amin pagriba. Hati nasibu da sila ini halal da karwa. Magkaw magdagang na halal da kanila. Magkaw magriba magpanak sin halal da kanila. Hati niya di nila ni taprikon in parkala haram iban sin halal. Sibu dain pagusayan ang riba iban sinweron halal da kanila. Sila na yadto in dumatong hadlaw kiyama bi asapan tuntao amin susuran jin nalawa inakal. Amuin magbangon sila lang sin pakubulan nila hayomul ba'ath. Hadlaw kiyama bi asapan tun si manusia narurupang. Naudzubillahi min dzalik. Sabab mayta sila na yadto in magpamung bat in riba biya ada si pagdagang wayronda amo yung piyaginakan nila sibu da sila karwa la hawla wala quwata illa billah. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung perkala ni bukun si ula-ula pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pasiugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala piuting sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kabtangan nila yato
Patingkap tangan nila wala kuno piya ginaga si parkala pag-usaha min halal yaon, pag-usaha halal. Iba si pag-usaha riba wala na kuno to pag ginagan sibo da sila. Amin na nagi si mga tao magriba. Agisin Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. In Allah subhanahu wa ta'ala hialal niya in pagdagang labay halal. Amun wala pagriba. Hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdagang amin bukun riba wa harrama ar-riba. Hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in riba. Hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdagang labay halal. Amin mayroong pagriba salta hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in riba. Maamun yan makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Nahisiyo-siyo hindi atungan na siya sinamun bainat. Baita din Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun yang kay man manusia awam siya parkala hukuman sin riba. Panganalin riba ini nawirun hiaram sin akama. Nahisiyo-siyo in simampay na kanya. But in riba yaun hiaram tu sin Allah. Di man jari hinangun haagama Islam karena ini yaun bukun yaun din hama kakain ng si Muslim in parkala riba nahisiyo-siyo in simampay na kanya in hukuman dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga Tuhan niya pantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah na in subay na siya humundok magtawbat na siya parkala yaun. Di na siya huminang, di na siya umusaha laway riba. Hundungan niya na ito. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah salta. Mangingkaunan niya jahil, wino kaya nga tanin hukuman. Hawak to sa himin ang sinriba na insin katan na usahan niya kawaon niya. Wirong sala niya. Wirong sala na yung kawaon niya. Insin na ito katan. Wa amruhu ilallah. Na ipakarajaan niya ito. Muhi katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malainkan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Muslim. Kaya ingatan na hukuman nagriba siya. Ini ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw di mga akwal si mga ulama. Hakaibanan. Baita si mga ulama pabila. Hambuk Muslim kaya ingatan niya. Nahiminang dasa sin riba. Hasaw sin kahawa napso niya. Na inagi nila. Mga pabila magtawbat na tawad siya rin nga parkala yaon. Nain kata sinamin na usahan na yung hariba yato. Hipang dihil niya pa mga tao miskin. Halal yato pa mga sila miskin. Sumaka buko din niyat yato bat amuin. Sadak ka. Sain na to takhalos. Kaya na umig na ka rin hariba. Amin yato. Salta jari kanya in kumawa siya sinamuin. Sin niya yaon. Amuin. Tupot sa jaray doon ha. Kalagihan niya. Di siya magpataod. Amin na tumakiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin na tingkangihan sin parkala si riba. Na mga pabila yung pagriba niya yaon. Wero niya kaingatan yung hukuman si mga parkala yaon. Pagsakali kaingatan niya mataod nino sana ng hariba. Na magtawat na siya. Sabi sin kaingatan niya haram to yaon. Na yung kahalan niya yad tumakiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawaon niya nakatanin sina amoy na usahan niya yaon. Magtawat na siya sumagawa. Di niya na yad ipangdihil kawaon. Di niya na ito amoy ipangdihil pa ba in mga sin niya ito. At tinaisin niya ito. Manjari niya ito kawaon katan sabi sin kaawam niya. Ba't malayin ka di mga sila amoy naon panghati sa kalihiminang da. Na inad to di niya manjari kawaon katan ni pangalta na usahan yung hariba. Sumagawa amo rin kawaon niya in. Amoy tupot amuin hajat niya. Hindi siya magpatawad. Na ingkatan sinamuin sinit to ipangdihil niya kataan. Haniat bukod magsadak ka haniat magtakhalos na yung parkala yaon. Parkala riba yaon. Amunat tumakiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagubos magtawat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si parkala pagriba yaon. Di na siya magbalik-balik. Kaya ingatan na yung hukuman. In parkala riba yaon. Hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala timarang na kanya raino ni hukuman sin Allah alam sin Quran. Agi sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man aada fa ulaika ashabun nar. Nahaisiyo-siyo inagbalik da pariba hapagpuasin kaingat na sin hukuman din Allah subhanahu wa ta'ala. Agi sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man aada. Afwan.
Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man aja fa ulaika ashabun nar, hisiu-siuin nagbalik da paparkala riba pagpuas sin kahati niya kaingat niya sin hukuman sin parkala riba yaun hiaram sin Allah pagbuas nagbalik da siya paparkala yaun ay sin Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika ashabun nar, imang sila yadto siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli na sila na yati mga manusia hawakto dumatong inyo mulbaas biasa pantong tao narurupang magbangon halaw sin pakubulan nila. Sabi may ita qalu innamal bay'u mithlu riba, inagi nila wayra piag bida si parkala pag-usaha halal amoin wayrong pagriba iba sino pagriba. La hawla wala quwata illa billah. Makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiusin kaingatan niya na in parkala kaingatan na ni parkala riba yung kaingatan na hinukuman ni hiram sin Allah pag-uwas hinang niyara agi sin Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika ashabun nar, sila na yati mga manusia tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala nar kahadlaw akhirat hatindeng sila hamanga jumlah sin Allah subhanahu wa ta'ala di nga mga tao pinarka sa mita inyon hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang dilara kaya in parkala ini kabung siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala hum fiha khalidun, sila nati mga manusia apabila bihatu yung kahalan nila na tumutog sila halawm sinarka abat malayng kani mga sila ahlut tauhid amin mga sila bariman magpakahinang si parkala ini bihat magpakahinang sila na pag-uus nakapagtawbat sa ano yung kaymanan Muslim nakaingat siya simparkala hukuma riba sa kalhiminang na simparkala riba samil timaw din sin bihan na pag-uus timod man sin makatali na magtawbat na makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno pa dosahan bang mo siya pagtawbatan ampunon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila di na ko mag-isabisab amun yan to dahil nga sabi ito ko kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga pabila kaya ingatan mo na inukuman niyo sa kalihiminang dakaw pag-uwas nagtawat na isabkaw di na ka mag-isabisab o ko kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukuning kahalan mo biasin tao minwerong panghati ni hakarya saliyaon amun inkarya sali na to yaon ataw kanin amin hinang na to yaon liangan sa kaluwi na sadya kaya ingatan in kakahinang na liangan bukong bihati in parkala niya. So mga kain Muslim pamila kay ingatan niya ng hukuman biasin pagribain. Pag-ubusimin ang dasya. Makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya nagtawat namatan po Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sinawsada ng hariba. Hipang dihil niya yad tubat malingkan manjari siya kumawa sinamin sinaw na mo in hajat pabaran niya mo hindi siya magpataod. Isa makawain kamatawran sin sinaw nawsada ng hariba hipag sadak ay la hipag dihil niya yadto hipag dihil niya yadto mga sila kamiskinan amin barhajat atawa kani paghinang mga amin mga dan atawa siya atawa uno-uno na amin aun siya amin masalih pa mga kamuslimat so makawa bukon niat niya bati niya magsadak ka siya sa niat niya takhallusan anir riba hasupaya sa makaig ng hariba kana pagtawbat niya na pa Allah subhanahu wa ta'ala di na siya mag-isab-isab amon at na makaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang paayat sumuno ayat nasabot na to kain kana inaayat ini nagdara sa lagu-lagu pangadjian pamujtama sing kita niyo makaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena aun di nga mga nuzul sin ayat ini di nga mga kasahabatan amon niyawkan sila sin ayat ini aun di nga mga amin khalpiyat sin ayat ini makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabihan ukaw kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala haliin parkala riba karena ini bukun siya ang bukun siya ini amuin bukun siya ini parkala sibi-sibi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabihan ukaw kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala natumtumun sin ikaw in parkala riba na hininhiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko to himinang si mga parkala ini matawid din nga mga ukuba piyag sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam din nga mga nakasabot na sa baba na amuin ukuba si riba siksa si riba amun biya dasin amuin sukon sin anak ina niya la haula wala quwata illa billah makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-mura na nakawa na to pangadjian hambog ayat dain
nasabot nato insyaallah subhanahu wa taala kasuna nato pay pangajian tubo nato di halapal subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.